Ako iba person. Meron na customer. Hi! Ano pong gusto nyo? Gusto ko lang price lang. Price lang po. Ilan? Ano po? Napili ko bear. Sige. Bear. Ayun, bio. Thank you po. Antay po ako. Yung number nyo? 6, 8, 9, 10. Then, ano po dapat hindi po sobrang dami na? Okay. 9. Mali pala number ko. 9, 8, 10. Ay, mali. 9. 9, 8, 9. Yan. Ready to go. Taon ko is 6. 6 po, price. 6. Bilang mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last scoop na lang po to. So, 7. 7 yun. 6. Last scoop Sabi lang ko po. 6. Last scoop lang po. May free Sige. last scoop. Sige. Okay na. Nag-practice ba? Okay na daw. Patay mo na. Cheese powder. Okay na. Ilalagay lang sa... Ilalagay ko lang. Wala burger. Cheese. Ito, cheese. Kunti po. May allergic ako. Kunti. Okay lang. Thank you po. Kain ko na to, guys. Bye-bye! Bye! Hindi pa lagyan. Ayaw na pala, Kakainin